Bakit? Guys, tap the screen, share the live na, guys. Guys, hi, thank you everyone. Mabili kang karne ano? Luluto ko express. Tol, ang taba mo ngayon. Ha? Ang taba mo. Pinabayaan mo eh. Di ka tataba dyan. Guys, tap the screen, share the live. 24 Sis. ikaw. Ay, 27 na po ako. Taga Laguna. Hasil, good morning. Good morning, everyone. Hi, Brimstone. Maayong untad sa inyong tanan. Guys, magtap-tap man kayo. Hindi man puro nood-nood lang. Hello sa'yo, Jamiro. Hello. Good morning. Ay, actually, good afternoon na kasi alaunin na. Inom muna tayo nito. Only zero nga eh. Hi, Gio3. How are you, Gio? Tom, minamaliit mo ako ha. SPC! Minamaliit ako nito. Zero lang daw ako. Ashi, welcome in. You underestimate me ha. Andiyan si SPC. Lagot ka ngayon. May TTO ako dyan. Ano na? Charis. Si SPC. Oh. Ashi, thank you, Ashi. She underestimate me. I never underestimated the people that I am battling po. Ang tanong, 65 na ba kaya mo? Kasi di nati-trigger yung gifter ko eh, kaya si only Matitinig ka, wala kang gifter dyan. Iba na ang gifter dito. Ako pa talaga sabihin mo na ganyan. Oo. Guys, all you need to do is tap the screen na. Common na. Sabi niya, she can underestimate me because I got nothing. Okay lang yan. Tanggap ko naman, malakas kasi si Amaya. Malakas siya si Amaya. So, sobrang lakas. Ano yan, 65? Di mo kaya pataasin yan? Mamaya na, ikot muna. Hi there. Nagmamay ka po. Meet my friends. Hey, come here, my brother. Ilang taong ka natin? I'm 27. Ha? 27. 27. Christian nga pala. Eh, dalaya mo pala pa kilala. Amaya. Eh, di ako nagmamatch te. Sige. Ito. Oh my God. Okay. Oh my God! Yes, pero oh my God. Restricted dito! Hindi. What the fuck? That's mamaya. Gusto... Hindi tama to. Tap tayo dito. Tama to. Gusto... Hi, ma'am. Share the live and don't forget to heart. Guys, double guys. I have 5 people do the double. Come on. Queen. Hello, Queen. Up ko dol. Dili, pag-up mo dito tanan. Come on tanan. Pag-up mo dito tanan. Hi, Smash. Yan. Guys, double guys, double. Live natin. Double. Guys, times 2 guys. Times 2. Kaya natin to. Hindi nyo kaya. 199 viewers. 199 viewers. Come on. Mona Lisa, salamat Mona Lisa, Joy. Thank you sa pagtapos Turkey, ko, wala my mo friend. ngayon. Wala kang... My goodness, sweetheart. Mr. Patay. J. Mr. J, yung heartbeat mo patay na, oh. Ayun, single pa ba yan? Ha? Tanungin mo muna kung single pa ba. Tanungin mo siya kung single pa ba Amaya. siya. Bakit hindi mo ako tanungin? Single po ako. Yan na. Wow. O ano sa palagay mo? Ligawan natin? O umpisa na natin mangligaw? Ayaw ko maligaw sa kanya kasi may asawa na ako. Okay. Hi, ma'am. Taga saan ka po? Taga Laguna po. Hi, sweetie, welcome. Guys, I need Oh, 3 taga people, Laguna. guys. I need 3 people. Isa